Candon City Division, tara na! Karagit na sa saririt nga ubing tumunang agrado, managayat anagan na, kan amin na sumubsubaybay dito yung programa, naimbag nga daw yung amin, naragsak ang panagbuhay nyo dito yung DepEd Candon City Teleskwela, kandungan ng kaalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. Siya, ni Teacher Marites, temestrayo ti Grade 1 ESP, wen edukasyon sa pagpapakatao. Daytoy nga adalan tayo, kat naibasar iti Mel, nga naglaon iti, umuna, nakikilala ang iba't ibang gawain, paraan na maaring makasama o makakabuti sa kalusugan. May kadwa, nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili. Kalpasan daytoy nga episode ket, mailadawan, dagiti na duma-duma awagas ang makasayaat ken saan na makasayaat iti salunat. Maibaga dagiti wagas apan ang taripato iti bagi, tapno agtilenaed ana salunat. Ngem sakbay arugyan tayo tintay panagadal at dadagiti paganurutan ang masapul asurutan nyo. Umuna, dumeg anasayaat kenemestra. May kadwa, masapol nga indingan ti bagbagana. Ken masapol nga aramidan nyo, dagiti ipaaramid ko kada kayo. Nalawag ka di? Nakasagano kayo nga rodan ubing? Mangrugi tayon. Mingmingan tiladawan dagiti agkabsat amila kensang. Agpadada ana sirib. Agpadadapay nga daan ti paglaingan. Ngem adda ti banag anay payduma kadakwada. May bagayo ka di tinagdumaan da? Intay iladawan dagiti dua nga ubi. Anya ti magusgustuan akan kanen ni Sam. Wen, mahilig isuna iti si Siria. Ket nimat Mila. Mila, nalaing uminom ti gatas, ken kakayatan na ti agsida ti natnaten. Anya ti panagkunayo? Nasalunat ka di nga ubing ni Sam? Saan unay nasalunat ni Sam? Nukastoy ti alaramidan na. Ket ni Mila ka di? Wen, apay? Gaputa, nasusustansya dagiti kanen na. Dumnya gabing, tagistorya et kada kayo. Dahiti na istorya, ket napauluan iti amom kadi. Dagitoy, dagiti agkabsat nga aya ken buboy. Ay ayatenda ti bukod da abagi. Iswa kanayon da anadalos. Mangmanganda ti umno at taraon. Saan da ngagsaksakit? Tartaripatwenda ti salon at da. Nawatan nyo matlaeng destorial bing? Itata, intayo sungbatan, dagitoy nga saludsod. Umuna, siya sino dagiti agkabsat iti istorya? Wen, daaya, ken, buboy. Kasanuda asinaluwadan ti salon at da. Asto, kanayon da anadalos, mangmanganda ti umno a taraon. Anya dagiti naramid da, iti bagida, tapno na salon at dalat da. Nalaing, inayat da ti bukod da bagi, ket tinaripato da anasayaat ti salon at da. Da kayo met, anya dagiti aramidan nyo, tapno na salon at ti bagiyo. Intayong arkitaen, dagiti sumaganad aladawan. Ibaga, nor aramidan nyo matlaen, dagitoy. Dagitoy, dagiti nasayaat nga aramid, makapasalon at iti bagi. Inaldaw nga, agigos. Nasapa, apanaturo. Aramidan nyo matlaen, dayay? Agpakonsulta iti doktor, numaditi, marikrik na. Agusar, tinadalo sa face mask,
nurumwar iti balay. Saan aliwayan ti ag-alkohol, sakbay, ken kalpasan ang nagigem karigiti banag. Managsakit met ti maysa a tao, no ti kankanen na ket saan anong sustansya at taraon. Sobra a panagusar ti gadgets, agkalintudwan, wenno agayayam ti daga. Is mga rumbeng laeng nga ipated, ken aywanan ang nalaing ti bukod tayo abagi. Masapol nga danan anay nga oras a panag-ehersisyo, panaginana, ken pannaturog. Panagusar ti face mask, nurumwar iti balay, ken nagbugo ti ima, ken alkohol, sakbay, ken kalpasan nga gigem iti banag. Masapol met ang mapantay agpakonsulta iti doktor. Nang runa, no damadi ang marikrik nat, tapno maikan tayo tumno nga agas. Ayaten, tibukod mo, abagi. Tapno, agbiag ka ang naragsak, ken nasalunat. Itata, intaw aramiden, digiti sumaganad. Pilyen, tumno asong bat, iti oneg, ti pang sera. Umuna, nasustansya, saan ang nasustansya at taraon ti kanen? Sungbat tayo, nasustansya. May kadwa, naladaw, nasapa, apan naturog iti masapul ti bagi tayo. Sungbat, nasapa. Ikatlo, saan ka ngagluglog iti narugit, nadalos, adanom iti kalsada wenno kanal. Anya ti piniliyo? Nalaing, narugit. May kapat. Nalaing, nakapoy a doktor di pagpakonsultaam no madi ti marikrik nang ti bagim. Anya ti sungbat tayo? Wen, nalaing. May kalima. Anya ti pagsayaatan ti kinadalos ti bagi. Nakuttong, nasalunat. Naglaing, wen, nasalunat. Mapantayo ti may kadwa nga ramiden. Basaen, kanadalen, dagiti patang. Ibaga ti H, no, husto, ti bagbaga ti patang. Ken, S, H, no, saan na husto, ti bagbaga na. Dalawad? Mapantayo ito muna nga sa lutsod. Manganak iti nasustansya at taraon, tapno pumigsaak. Wen, H, husto. May kadwa, ag-ehersisyoak itinaldaw, tapno kanayon ang sayaat tiriknak. Very good, H. May katlo, kanayon ang mga anak iti Syria, tanasaya at daytoy itubing akas kanya. Sumbat tayo? S, H. Saan ang husto? May kapat. Siguro dwek ang nadalos ti arubayan mi, ken ti pagtaengan mi. When, H. Husto. May kalima. Ti kanayon na panagayayam ti cellphone, ket makapasaya at ti mata. Sumbat tayo? S, H. Saan nga husto? Itata ket naamuan nyo no anyari kiti wagas, ang makapasayaat, ken saan ang makapasayaat ti salunat tayo. Nawatan nyo, Bing? No nawatan tayo, ibaga tayo man iti, very good, very good, very good. Ready? Very good, very good, very good. Sapay lang ko ma, tada na sursuro yun ti dahito eleksyon tayo, Bing. Agyaman at grade 1 ti panagbuya, ken panagdengagyo iti dahito yung episode. Naglagipen, ti salunat, ket kinabaknang. Manen, dahito ni Teacher Marites, ngagpakadan ka na kayo. Inton maminsan manen, Bing, naragsak ka panagadal.